Attorney, na ako'y sabpina na dawat gikan sa fiskal, gifilean kong criminal case. Pwede ra ba nga dili na ako tubago ng sabpina? So for everybody's information, no, if makadawat mong sabpina, that means na ay criminal case nga gifile sa inyo ha. And the prosecution will require you to file your counter affidavit within a period of 10 days. So I will not advise nga imuhang i-ignore ang sabpina. Why? Kaya if dili ka mo file sa imuhang counter affidavit, after the lapse of the period, the prosecutor's office will issue a resolution based on the complaint recommending the filing of the information in court. So, sa epektuhan ni, ang kaso musaka na sa korte and the court will now issue a warrant of arrest against sa imuha. So, that is why it's important nga mutubag ka sabpina. Musubmit ka sa imuhang counter affidavit to refute the allegations against you. Kay wala takibaw sa imong counter affidavit di ay it will establish nga walay probable cause exist sa complaint. So, pwede pa ma-dismiss at the prosecutor's level ang complaint. So again, if makadawat mong sabpina and it requires you to submit your counter affidavit, make sure nga makomply ninyo na within the period stipulated therein. Otherwise, musaka ang kaso sa korte kung di mo makafile sa inyong counter affidavit. So I hope that's clear and that's it. Let's Talk Legal with Attorney Zai.